प्रथम अधिवेशन मोर प्रश्न पर 50-80 नुह से 90% आडभांस नेला कम हो नाला मान्यवर मंत्री तत्परता पर कम सरी अनुरोध करुच्ची मान्यवर मंत्री की आर मसरे उद्घाटन कले आमर 44 पंचायत पानीय विशुद्ध पानीय जल पाइबे किंतु मोर प्रसंग पंचायतराज विभाग में जदिओ पानीय जल नुह ओडिशार जनप्रिय मुख्यमंत्री एक ग्रामांचल बृहत भित्तिभूमि विकास करने एक बीजीपीओ योजना कले 2024-25 वर्ष 1000 कोटी देले एवं 2025-26 2 गुणा कर 2000 कोटी देले किंतु एक आईन थिला जे ग्राम सभा हम पंचायत समिति ताकू देले से योजना कार्यकारी हम। एटा दुर्भाग्य जे आम निर्वाचन मंडली 2टा ब्लॉक रे 25-26 सरीवा को लास्ट क्वार्टर हम जे 2टा ब्लॉक रो समिति बीजीपीओ योजना एपर्यंत कौन जिला कार्यालय को देले नहीं। मु मान्यवर मंत्री ए प्रश्न उत्तर जाना चाहूँगी जदि कौन समिति ए प्रस्ताव देवे नहीं सीधा सड़क ए योजना कार्यकारी हबारे किछि योजना करा जायछि कि माननीय मंत्री प्रश्न भिन्न अछि आपण चाहिले देबे नले परे देबे गोटे प्रश्न ठीक अछि आ गोटे भिन्न अछि जोटा मो धन्यवाद देवी महंगा विधायक शारदा भाई को मो धन्यवाद देवी तांकर प्रथम अधिवेशन मोर प्रश्न पर 50-80 नुह से 90% आडभांस नेला कम हो नाला मान्यवर मंत्री तत्परता पर कम सरी अनुरोध करुच्ची मान्यवर मंत्री की आर मसरे उद्घाटन कले आमर 44 पंचायत पानीय विशुद्ध पानीय जल पाइबे किंतु मोर प्रसंग पंचायतराज विभाग में जदिओ पानीय जल नुह ओडिशार जनप्रिय मुख्यमंत्री एक ग्रामांचल बृहत भित्तिभूमि विकास करने एक बीजीपीओ योजना कले 2024-25 वर्ष 1000 कोटी देले एवं 2025-26 2 गुणा कर 2000 कोटी देले किंतु एक आईन थिला जे ग्राम सभा हम पंचायत समिति ताकू देले से योजना कार्यकारी हम। एटा दुर्भाग्य जे आम निर्वाचन मंडली 2टा ब्लॉक रे 25-26 सरीवा को लास्ट क्वार्टर हम जे 2टा ब्लॉक रो समिति बीजीपीओ योजना एपर्यंत कौन जिला कार्यालय को देले नहीं। मु मान्यवर मंत्री ए प्रश्न उत्तर जाना चाहूँगी जदि कौन समिति ए प्रस्ताव देवे नहीं सीधा सड़क ए योजना कार्यकारी हबारे किछि योजना करा जायछि कि माननीय मंत्री प्रश्न भिन्न अछि आपण चाहिले देबे नले परे देबे गोटे प्रश्न ठीक अछि आ गोटे भिन्न अछि जोटा मो धन्यवाद देवी महंगा विधायक शारदा भाई को मो धन्यवाद देवी तांकर प्रथम अधिवेशन मोर प्रश्न पर 50-80 नुह से 90% आडभांस नेला कम हो नाला मान्यवर मंत्री तत्परता पर कम सरी अनुरोध करुच्ची मान्यवर मंत्री की आर मसरे उद्घाटन कले आमर 44 पंचायत पानीय विशुद्ध पानीय जल पाइबे किंतु मोर प्रसंग पंचायतराज विभाग में जदिओ पानीय जल नुह ओडिशार जनप्रिय मुख्यमंत्री एक ग्रामांचल बृहत भित्तिभूमि विकास करने एक बीजीपीओ योजना कले 2024-25 वर्ष 1000 कोटी देले एवं 2025-26 2 गुणा कर 2000 कोटी देले किंतु एक आईन थिला जे ग्राम सभा हम पंचायत समिति ताकू देले से योजना कार्यकारी हम। एटा दुर्भाग्य जे आम निर्वाचन मंडली 2टा ब्लॉक रे 25-26 सरीवा को लास्ट क्वार्टर हम जे 2टा ब्लॉक रो समिति बीजीपीओ योजना एपर्यंत कौन जिला कार्यालय को देले नहीं। मु मान्यवर मंत्री ए प्रश्न उत्तर जाना चाहूँगी जदि कौन समिति ए प्रस्ताव देवे नहीं सीधा सड़क ए योजना कार्यकारी हबारे किछि योजना करा जायछि कि माननीय मंत्री प्रश्न भिन्न अछि आपण चाहिले देबे नले परे देबे गोटे प्रश्न ठीक अछि आ गोटे भिन्न अछि जोटा मो धन्यवाद देवी महंगा विधायक शारदा भाई को मो धन्यवाद देवी तांकर प्रथम अधिवेशन मोर प्रश्न पर 50-80 नुह से 90% आडभांस नेला कम हो नाला मान्यवर मंत्री तत्परता पर कम सरी अनुरोध करुच्ची मान्यवर मंत्री की आर मसरे उद्घाटन कले आमर 44 पंचायत पानीय विशुद्ध पानीय जल पाइबे किंतु मोर प्रसंग पंचायतराज विभाग में जदिओ पानीय जल नुह ओडिशार जनप्रिय मुख्यमंत्री एक ग्रामांचल बृहत
ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବିଜିବିଓ ଯୋଜନା କଲେ 2024-25 ବର୍ଷରେ 1000 କୋଟି ଦେଲେ ଏବଂ 2025-26ରେ 2 ଗୁଣା କରି 2000 କୋଟି ଦେଲେ କିନ୍ତୁ ଏକ ଆଇନ ଥିଲା ଯେ ଗ୍ରାମ ସଭା ହେବ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ତାକୁ ଦେଲେ ସେ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ଏଇଟା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଯେ ଆମ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ 2ଟା ବ୍ଲକରେ 25-26 ସରିବାକୁ ହେଲାଣି। ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱାର୍ଟର ହେବ ଯେ 2ଟା ବ୍ଲକର ସମିତି ବିଜିବିଓ ଯୋଜନା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଜିଲ୍ଲା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଦେଲେ ନାହିଁ। ମୁଁ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କଠୁ ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯଦି କୌଣସି ସମିତି ଏ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେବେ ନାହିଁ ସିଧାସଳଖ ଏ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାରେ କିଛି ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି କି? ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅଛି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଦେବେ ନହେଲେ ପରେ ଦେବେ। ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଠିକ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ଅଛି ଯୋଉଟା ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ମାହାଙ୍ଗା ବିଧାୟକ ଶାରଦା ଭାଇଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନରେ ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ପରେ 50-80 ନୁହେଁ ସେ 90% ଆଡଭାନ୍ସ ନେଲା ପରେ କାମ ହୋଇନଥିଲା। ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ତତ୍ପରତା ପରେ କାମ ସରିଛି। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆର ମାସରେ ଟିକେ ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ ଆମର 44ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇବେ। କିନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରସଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ବିଭାଗରେ ଯଦିଓ ପାନୀୟ ଜଳ ନୁହଁ ଓଡ଼ିଶାର ଜନପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏକ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ବୃହତ୍ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବିଜିବିଓ ଯୋଜନା କଲେ 2024-25 ବର୍ଷରେ 1000 କୋଟି ଦେଲେ ଏବଂ 2025-26ରେ 2 ଗୁଣା କରି 2000 କୋଟି ଦେଲେ କିନ୍ତୁ ଏକ ଆଇନ ଥିଲା ଯେ ଗ୍ରାମ ସଭା ହେବ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ତାକୁ ଦେଲେ ସେ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ଏଇଟା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଯେ ଆମ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ 2ଟା ବ୍ଲକରେ 25-26 ସରିବାକୁ ହେଲାଣି। ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱାର୍ଟର ହେବ ଯେ 2ଟା ବ୍ଲକର ସମିତି ବିଜିବିଓ ଯୋଜନା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଜିଲ୍ଲା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଦେଲେ ନାହିଁ। ମୁଁ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କଠୁ ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯଦି କୌଣସି ସମିତି ଏ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେବେ ନାହିଁ ସିଧାସଳଖ ଏ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାରେ କିଛି ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି କି? ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅଛି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଦେବେ ନହେଲେ ପରେ ଦେବେ। ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଠିକ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ଅଛି ଯୋଉଟା ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ମାହାଙ୍ଗା ବିଧାୟକ ଶାରଦା ଭାଇଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନରେ ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ପରେ 50-80 ନୁହେଁ ସେ 90%